Hello vlog! Welcome guys! Hello guys! Ngayon papasok na kami sa research namin. Ay, elective ba yun? Yan. Late na nga kami guys. Late na kami. Kasi anong oras na? Yes. Pasok na kami guys. Ibang pasok naman sana. Yun guys, kala ko late na kami pero wala pa yung teacher namin. Hi Miss Prieto. Miss Prieto. Hi Ate Hazel. Ton! Hello vlog! Welcome guys!